Hi guys! So today kay mag-shawarma mi, kay na-craving shawarma mo nga tumiron sa metro. Say hi baby. Hi! This is our Kara. So karon ang hulam jud ko og motor sa akong maguwang kay mauman gamito na mo pang serbe. So maoto naabot dayon mi og merkado sa among paglakaw-lakaw. Naungot pa jud mi kay nakakita mig isaw. Dugay na kami wakaw og isaw so nipalit mi dinhiag napo kabuok. Plus nag-take out pa jud mi og napo. So 100 pesos among nabayan. Nasugatan na sad namo ang chicharonan. Pila yung chicharon niya? 35 Ang kani, wala na lang minipalit kay na may ono niya, bidli niya ayaw so ni. So ninditso na lang mi sa metro kay magpalit na mig shawarma, grabe ka crave na mo kay dugay na kami wala kakaon ani. I-cheese ate duha ka buo. Lilang wrap. Ug sa diring nagpakita na sad ang street food sa amo aning palit na sad mi og kwek-kwek dinhi. So amo na lang siyang gi-take out kay kanon na mo dito sa balay igabot. Ug ni hapit na lang pud mig palit og Panda Pearl diri sa Uncle Bro kay favorite man jud kay ni sa akong GF og ako. So nauli na miss amo og naa na sad tay nahapitan mangga. Bisag unsa na lang jud among napalit ngadto bisag among tuyo kay shawarma ra man unta og ali aton tilawan kay perteng lamian na malan jud ani. Pero sa sige na kog kaon sus na may mga sigbi na nuol nagsamok-samok naman taon ang duha di pa jud na mao tulo jud ni sila tuara ning duol na dayong tambol namong orange kay kung unsa among kanon sila mag-atubang sad na sila og masigig pangayo nya bawal ra ba. Maura to guys. Bye-bye.